प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे आप मानक समस्त को नमस्कार धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई आउ इच्छा करिछि आप मान सहित आज खुला हृदय सहित किछि कथा हेबी बोली किंतु ता पूर्व प्रभु को वाक्य किछि अंश पढ़िबा पई इच्छा करूछि ताहा फिलिपियो एक पर्वर एक पदरु आरंभ करी 5 पद पर्यंत पाउलो ओ तिमोथी ख्रीष्ट जीशुंकर दुई दास फिलिपी रे थिबा ख्रीष्ट जीशुंक आश्रित समस्त साधुंक निकटकू पुणी अध्यक्ष ओ सेवक मानक निकटकू लिखुअछंती आंभ मानक पिता ईश्वर ओ प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भ मानक प्रति हेउ मु तुम्भ मानकू जेते थर स्मरण करे सेते थर मोहर ईश्वर को धन्यवाद देई थाए प्रथम दिन ठारू आज पर्यंत सुसमाचार पक्षरे तुम्भ मानक सहभागिता हेतु तुम समस्तंक निमंते सर्वदा मु मोहर प्रत्येक प्रार्थना रे आनंद सह निवेदन करूअछि प्रिय प्रभु संतान माने आप मानकू पिता पुत्र प्रभु पवित्रात्मा जीशुंक नाम रे मु आशीर्वाद घोषणा करूअछि प्रभु आप मानकू आशीर्वाद करंतु आप मानकू अनुग्रह करंतु आप मानकू समस्त विषय उन्नत करंतु यह मोर प्रार्थना अटे यूट्यूब चैनल खुलिबार मोर गुटे ही उद्देश्य जेपरी मु प्रभुंक लोक मानक निकट को पहुँचीबी जो मान को देखे ना से मान को निकट मध्य मु पहुँची पारिबी आ प्रभुंक वाक्य नहीं जदि से मान को जदि प्रभुंक वाक्य द्वारा मु उत्साहित करि पारिली प्रभुंक वाक्य द्वारा से मान जदि शिक्षित करि पारली प्रभुंक वाक्य द्वारा जदि से मान को अनुजोग करि पारली धमक दे पारली प्रभुंक वाक्य द्वारा जदि से मान को मु करेक्शन करि पारली या ठारू बड़ विषय कौन हेई पारे बोली मु भाबुअछि और जो दिन ठारू मु यूट्यूब चैनल खोलिली आउ ब्रेड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल रे जो समस्त भाई भौणी माने आप माने अछंती मु आप मान को निमंते प्रत्येक दिन प्रार्थना करूअछि ता संगे संगे आप मान को अनुरोध भी करूअछि मो खुला हृदय सहित आप माने जड़ित होइत पारु धन्यवाद देउअछि जदि आप मानकर किछि जदि प्रार्थना निवेदन अछि प्रेयर रिक्वेस्ट अछि बा प्रभुंक वाक्य जदि किछि आप मानक पाखरे डाउट अछि किछि पचारक चाहुचंती बा किछि परामर्श नेबा पई चाहुचंती ताले निश्चय आप मानक मु स्वागत करूअछि आउ मु विश्वास करूछि यह एक सहभागिता अटे आ माने एक सहभागिता द्वारा प्रभु रे वृद्धि प्राप्त हेबा निश्चय सेति पई मु आप मान को अनुरोध करूअछि जदि आप मानकर किछि प्रेयर रिक्वेस्ट अछि बा किछि आप माने पचारबा चाहुछंती मु खुला हृदय सहित आप मान स्वागत करूछि आप मान को मो नंबर देव नाही किंतु एति पई देव नाही कि अनेक फोन कॉल गुडी आसुअछि आउ जदि मु नंबर गुडी सेव करनी ताहेले से सब नंबर को उठेबा पई मो पई समस्या होछि आउ सेति निमते मु आप मान को रिक्वेस्ट करूछि आपण माने जेते बळे मेसेज सुनुछंती कमेंट रे लिखंतु आपनक नंबर मध्य सेथिरे पठांतु जे कोन से प्रेयर रिक्वेस्ट दिले मध्य आपण सेति कमेंट रे देई पारिबे किंबा मु आपनको निश्चय फोन करिबी जदि आपण जदि कमेंट रे कहिबे कि बालक महाशय कि भाई आपण हमको कॉल करंतु बोली मु निश्चय फोन कॉल करिबी आउ जदि कौन सी वाक्य भी जदि किछि बुझिबार अछि किछि परामर्श नेबार अछि मु खुला हृदय सहित आपन पई मु कथाबार्ता हेबी आमे मो स्त्री मो पिला माने समस्त मध्य आपण मानकु केवल परामर्श देबो ताहा नहे मध्य आपण मान पई आमे प्रार्थना भी करिवो तो मोर एक सेवा कार्य परे एहा एक बोझ यूट्यूब चैनल खोलिबार पछरे जेपरि मो आप मान को प्रभुंक वाक्य रे उत्साहित करिबी सेति में प्रेरित पाउल कहउछंती मु जेते थर तुम मान को कोन करना स्मरण करे
ସେତେ ଥର ମୋହର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଫିଲିପିଓ 1:3 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଥର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି। ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଖୋଲା ହୃଦୟ ସହିତ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର କେମିତି ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କେବଳ ମାନେ ଖୋଜିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ବା କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଅଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପରାମର୍ଶ ବି ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆଉ ଏକ ପଦ ପଢ଼ି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ସେ ଫିଲିପିଓ 1:5 ପଦ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆନନ୍ଦ ସହ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ସେବକଙ୍କର ହୃଦୟ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବନଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ମୋ ପରିବାର ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭୁଲିବେନି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ବା କୌଣସି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।